बसंत नायक सहित किसी स्मृति शेयर करेंगे कि जोटा कि आप केबे भूली परिबे ମୁଁ ତ ତାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି କହିଦେଲେ ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ସିନେମାକୁ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ସମୟ ଆସିବ କି ଆପଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିଲେ? ସିନେମା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଆଉ ସେ ସିନେମା କେବେ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କର ଫେରି ଆସିବ ସେ ସମୟ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। କ'ଣ କମି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିନେମା ପ୍ରେମୀଙ୍କର? ଆଉ ମତେ ପଚାରୁଛି ଆମେ ରିଟାୟାର୍ଡ ସୋଲଜର ନା, କ'ଣ କମି ରହିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ନ କହିବା ପାଇଁ ବେଟର। ଆଜ୍ଞା କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁନି। ଆଉ ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ଅଭିନେତା କାହାନ୍ତି? ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ ହେମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବିଜୟ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ, ଅଜିତ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ, ମିହିର ଦାସ ସାଙ୍ଗରେ। ଏତେ ମହାନ କଳାକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ଅଭିନେତା କାହାନ୍ତି? କାହା ସାଙ୍ଗେ କାମ ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ प्रथम कथा मु कहूँ आज जो गोटे स्मरणीय दिन ओडिया आधुनिक चलचित्र से भीष्म पितामह बेजाज बादशाह अनेक सफल चलचित्र निर्माण कर बसंत नायक केमिति निर्माण करा हुए गोटे व्यावसायिक चलचित्र लोक मान केमिति ओडिया चलचित्र दर्शक माने केमिति आकृष्ट हेबे, केमिति कहानी हब, केमिति निर्देशन हब, केमिति तार संगीत दिया जीव से सबू तांको शिखिबा कथा। अनेक सफल चलचित्र से करछंती। आज तांकर जन्मतिथि रे तांकर सुपुत्र संजय नायक और टुटू ए प्रकार आयोजन करुछन, प्रतिवर्ष करंती। प्रतिवर्ष मु एठिक आसे सौभाग्य लाभ करे तांको विषय रे दुई पद कथा कहवा मु सुजोग पाए, आज भी पाइछि। तेणु सी होउछंती हमर अग्रदूत, आम पे उदाहरण। कहीं आमे जेते गुडे चलचित्र निर्माण करूची, मु आज 42 चलचित्र निर्माण करिछि। जो व्यावसायिक चलचित्र निर्माण करिया को तांकर मुह मने पड़े, तांकर धारा मु अनुभव करे। स्क्रिप्ट लेवल रु, म्यूजिक सेटिंग रु, आर्टिस्ट सिलेक्शन, टेक्निशियन सिलेक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन प्रत्येक क्षेत्र रे से केमिति निजक मन करंती। चलचित्र हिसाला पर ता केमिति व्यवसाय करंती। जो चलचित्रटी जेतिक हवा कथा ताकू द्विगुणित से करि पारंती। तांकर जाहक अनंत कहतु, दंडावळुका कहतु, आई लव यू कहतु बा जुगर कृष्ण सुदामा हो, मो कोल तो झुलना, केते सफल चलचित्र से निर्माण करछंती ओडिया दर्शक मानकु भेटि। मु कहिबी जे अनेक स्मरणीय अछि। से मोर व्यक्तिगत बंधु, तेणु करी मु तांक पाकु जाए, से मते किछि ज्ञान दियंती। अनेक समय मते से साहाय्य करिसंती, सहयोग करिसंती, उपदेश दैछंती। से उपदेश से साहाय्य भूली हबनी। तेणु ओडिया आधुनिक चलचित्र को से एक नूतन दिगंत देखते। जिते शोई पड़ी ओडिया चलचित्र शिल्प आई लव यू चलचित्र से निर्माण करते। ये क्रिएटेड एन एरा, बसंत नायक एरा। तांको सहित मु कंटेस्ट करे। अनेक चलचित्र तांकर मोर मो सामना सामनी हुए, सेटा तो अलग कथा, सेटा होची व्यावसायिक लड़ई। किंतु मानसिक स्तर में मु तांको बहुत सम्मान करे एवं तांको आदर्श रे मु अनुप्राणित हुए। तांकर चिंता शक्ति, तांकर व्यावसायिक ढंग रो प्रभाव मो ऊपर किछड़ा पड़ी। से मु तांको पाखे चिर ऋणी। एवं आज संजय नायक के जो टुटू ये प्रकार जो आयोजन करुछंती सेतिपई मु तांको मध्य धन्यवाद दउछि, शुभेच्छा जणाउछि, अभिनंदन जणाउछि। एवं आपण मानक माध्यम रे जो दर्शक माने ए कार्यक्रम देखुथिबे समस्त को मु नूतन वर्षर हार्दिक अभिनंदन जणाउछि। एवं आपण मान गोटे कथा कहउछि जे बसंत नायक भली व्यक्तित्व को आपण भूलिबे नहीं। ओडिया चलचित्र सी एक मुख साक्षी, ओडिया आधुनिक चलचित्र निर्माण सी एक कर्ता। तो तांको आपण माने केबे भूलिबे। सेतिपई जो माने ताकू निर्वाचन करिसंती, बसंत टुटू हंतु बा अन्य जो माने जे जयबाबू को ये सम्मान दिया, सी ये सम्मान पाइबार योग्य। कहीं सी इज अ कॉमेडी किंग। गोटे समय किछि वर्ष धरी जयबाबू बिना चलचित्र निर्माण करिवार चिंताधारा के करि पार नथिले।
ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଗୁଡେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେଥିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ସେ କପାଳ ଲିଖନ ହଉ, ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ହଉ, ପୁଅ ମୋର ବଳାଶଙ୍କର ହଉ, ଗୋଲାମଗିରି ହଉ, କେତେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭାବେ ଆଗ ଜୟବାବୁଙ୍କ କଥା ଭାବାଯାଏ। ଜୟବାବୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅନେକ ସମୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା। ସେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତା। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନୟ କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଛି। ମୋ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସେ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ। ଏବଂ ଜୟବାବୁଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ସମ୍ମାନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବଢ଼ିଛି ମୁଁ କହିବି।